श्रीमद्भागवत नवम स्कंद सप्तम अध्याय श्रीशुक उवाच एबे हो परीक्षित शुण कहिबा अम्बरीश गुण पिता माताଙ୍କୁ सेवा कला से फले सुपुत्र लभिला नामता जुबाना सोदेई पाळई सप्तदीपा मही हारित ताहार कुमर ए मान धाताଙ୍କ वंशर नगेन्द्र बाके नाग बळे गंधर्वे ताहाकु माइले से नागे आसी रात्र काले पुरुकुशकु घेनी गले सकल भातृगण थाई नर्मदा कन्या ताकु देई पातालपुरे घेनी गले गंधर्व बल जुझाइले से पुणी विष्णु तेज कला गंधर्व बल विनाशिला मिली सकल नाग बले संतोषे बर तांकु देले जे प्राणी शयनर काले नर्मदा नाम तिनि बेले रात्र दिवस संध्या स्मरे सर्प विघातु से निस्तरे एबे हो पुरुकुश वंशे कहिबा शुण तु हरसे सर्वसंपद गुण ग्रामे होइला त्रसदस्यु नामे त्रसदस्यु पुत्र अरण्य हर्षोष ताहार नंदन तासुत अटई पारुण पुत्रति बंधन तार तनय सत्यव्रत त्रिशंकु नामे से विदित त्रिशंकु गुरु आज्ञा घेनी लभिले से चांडाल जोनी वशिष्ठ साप महाघोर कौशिक तेजे हेला पार शरीर घेनी स्वर्गे गला उभये आकाशे बसिला जगते रहिला ताजस अद्यपि रात्रे हुए दृश्य देवे ताहाकु कोप कले भूमि रे पड़तु बोइले तक्षणे अधमुख होई पड़न्ते कौशिक अनाई स्तंभन कले वेद मंत्रे पुणी बसिला निज जंत्रे ताहार सुत हरिश्चंद्र शपथ द्वीपे से नरेंद्र तार निमंते युद्ध कले पक्षींक प्राय वाक्य देले से पुण अपुत्रक होई नारद मुनिंकु अणाई संतति अर्थे प्रश्न कला विकले त्रिशंकुर बला नारद तार प्रिय भावे कहिले प्रिय आत्मलाभे तू जाई वरुण चरण विश्वासे पसजा शरण से तोते प्रसन्न होइले संतति लभिबु तु भले हेमंते नारद वचने मिलिले वरुण भुवने वरुण चरण रे पड़ी राजने कहे कर जोड़ी हे प्रभु कर अनुग्रह मोहर हेउ से तनय पुत्र उत्पन्न हेले मोर जगे मु तार देवी शिर तार वचने तुष्ट हेले वरुण पुत्र बर देले वरुण बरे पुत्र जात ता नाम होइला रोहित देखिन पुत्रर जन्म राजांकु कहंती वरुण हे नृप मोर यज्ञ कर एबे तो होइला कुमर वरुण वाक्य शुणी कन्ने विचारे हरिश्चंद्र मने ए पुत्र अपवित्र शिशु जागे कि रूपे देव पशु एहा विचारी नरपति वरुणे करिण विनती शुणिमा हेउ पाश हस्त ए पुत्र मोर अपवित्र होइले 10 दिन गत तेबे से होइब पवित्र परे एहाकु पशु करी चरणे पूजिबि तुम्भरी एमंते 10 दिन शेषे वरुण मिले राजा पासे राजांकु कहंती वरुण संपूर्ण हेला 10 दिन ता शुणी बोले नृपवर निर्दांत पशु असंस्कार दंत नथिले यज्ञ नाही एमंते केते दिन जाई तुंडे जन्मिला तार दांत राजाकु बोले पाश हस्त दंत होइला तो कुमर ता मांसे मोर यज्ञ कर वरुण मुखु एहा शुणी से हरिश्चंद्र मने गुणी दंत पतने पशु शुद्ध हुई शास्त्र रे प्रसिद्ध पुणी ही केते काल गला संपूर्ण दंत जे पड़िला पुणी वरुण राजा पासे मिलिले निज यज्ञ आसे कहंती शुण नृपवर एबे तू मोर यज्ञ कर पुत्रर दंत तो पड़िला किंपा तू यज्ञ करू हेला शुणी बोलंती नरनाथ पुणी जे न उठिले दंत यज्ञ से पशु नुहे शुद्धि एमंत शास्त्रर प्रसिद्धि पुणी केतेक दिन अंते वरुण मिली यज्ञ अर्थे
ଭୋ ନୃପ ଏବେ ଯଜ୍ଞ କର ଦନ୍ତ ହୋଇଲା ପୁନର୍ବାର ତା ଶୁଣି ବୋଲେ ନୃପମଣି ଏ ନୁହେଁ କୁଳ ଧର୍ମ ବାଣୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶେ ସେହୁ ଜାତ ଯାବତ ନୁହଁଇ ସମର୍ଥ ତାବତ ମାଂସ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଏମନ୍ତେ କହେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହେ ବରୁଣ ତାର ବାକ୍ୟ ମାନି କିଛି ନ କହି ହେଲେ ତୁନି ଏମନ୍ତ କାଳ ବଞ୍ଚାଇଲା ତା ଜାଣି ପୁତ୍ର ବିଚାରିଲା ପିତା ଯେ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଯଜ୍ଞେ ହେବି ହତ ପ୍ରାଣର ରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା କଲା ତକ୍ଷଣେ ଗ୍ରାମ ଉପେଖିଲା ଧେନୁକ ମାଣ ଘେନି କରେ ପଶିଲା ଗହନ ବନରେ ବନେ ଭୁଲଇ ଧର୍ମ ଗୁଣି ଶୁଭିଲା ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବାଣୀ ବରୁଣ ପିତା ବନ୍ଦୀ କଲା ଯାବତ ଯଜ୍ଞ ନ ପାଇଲା ତେଣୁ ଉଦର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବରୁଣ ସାପେ ହୋଇ ଗ୍ରସ୍ତ ଶୁଣି ରୋହିତ ଶୋକାକୁଳେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବାର ବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଷେଧ କଲେ ପଥେ ବୋଇଲେ ଥାଅ ତୁ ବନସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ନ କଲା ତୋର ତାତ କୋପେ ବରୁଣ କଲା ଗ୍ରସ୍ତ ତତେ ଗ୍ରସ୍ତିବ କୋପ ବହି ତୁ ଏବେ ବନେ ଥାଅ ରହି ଧର୍ମକୁ ଯେବେ ଥାଏ ମନ ଅବନି କର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ କର ଧର୍ମେ ବିଶ୍ୱାସେ ଯେବେ ତୋର ଏମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରର ବଚନେ ରୋହିତ ତୀର୍ଥର ଭ୍ରମଣେ ପୁଣ ଗ୍ରାମକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଆସନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ର ତା ନିବାରେ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଚତୁର୍ଥେ ଇନ୍ଦ୍ର ନିରୋଧ ତାକୁ ଚିତେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରି ଗ୍ରାମେ ଗମନେ ବିଘ୍ନ କରି ଷଡ଼ ବରଷ ବନେ ଥିଲା ଅନେକ ତୀର୍ଥ ସେ ଭ୍ରମିଲା ସପ୍ତମ ଅଧେ ନିଜ ଗ୍ରାମେ ମିଳିଲା ଯାଇ ତୀର୍ଥାଶ୍ରମେ ଶୁଣିଲା ଅଜିଗର୍ତ୍ତ ମୁନି ବିକିବା ଅର୍ଥେ ପୁତ୍ର ତିନି ତାହାର ପାଶେ ପ୍ରବେଶିଲା ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ରକୁ କିଣିଲା ପିତାର ଅଗ୍ରେ ନେଇ ଦେଲା ତା ଦେଖି ବରୁଣ ଛାଡ଼ିଲା ସୁନ ସେ ପଟେ ତା ନାମ ସକଳ ଗୁଣେ ଗୁଣ ଧାମ ସେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ପୁରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲେ ସତ୍ୱରେ ପୁରୁଷ ମେଧ ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥେ ବିପ୍ର ବରିଲା ବେଦ ପଥେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରେ ବରି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯମଦଗ୍ନି କରି ବଶିଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ଉଦ୍ଗାତା ଆୟାସ ହୋଇଲେ ବରୁଣ ଅର୍ଥେ ଯଜ୍ଞ କଲା ସକଳ ଦେବଙ୍କୁ ତୋଷିଲା ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ସୁରନାଥ ଦେଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ରଥ ଶୁନ ସେ ଫରଜ କଥା ଯେତେ ପଛେ କହିବା ତ ଅଗ୍ରତେ ଏମନ୍ତ ମହାଯଜ୍ଞ ଅନ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲା ବେଦ ମନ୍ତ୍ରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଭୂମି ଦେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥେ ବିଜେ କଲା ରାଜାର ସତଗୁଣ ଚାହିଁ ସନ୍ତୋଷ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହୋଇ ନିଶ୍ଚଳ ଗତି ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ସୁଗୁଣେ ଘେନି ରାଜା ସାଥେ ସ୍ଥିର ପବନ ତାକୁ ଧରେ ଇଚ୍ଛାଏ ଭ୍ରମନ୍ତି ଅମ୍ବରେ ତାର ଭକତି ଭାବ ଘେନି ସନ୍ତୋଷେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି ପରମ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଦେଲେ ଆକାଶେ ଥାଅ ତୁ ବୋଇଲେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ବିଷ୍ଣୁ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାयां 82 ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକରଣେ ନାମ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟः।